अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन और नाजरीन, अल्लाह ताला के अलावा कोई गैब नहीं जानता। ना कोई मुकर्रब फरिश्ता गैब जानता है, ना कोई नबी वली गैब जानता है, ना कोई पीर फ़कीर गैब जानता है, ना कोई जिन गैब जानता है। अल्लाह ताला ही गैब जानता है। ये अल्लाह की सिफ़त है और अल्लाह की सिफ़त किसी और में हम साबित नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ही गैब जानता है। प्यारे नबी गैब नहीं जानते। जो लोग ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते हैं, उनका ये अकीदा शिरकिया अकीदा है। वो अल्लाह ताला के बराबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आ रहे हैं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के बराबर करना चाहते हैं, अल्लाह ताला की सिफ़ात में शरीक करना चाहते हैं। जबकि ऐसी बहुत सारी अहादीस मिलती हैं, बहुत सारी आयात मिलती हैं जिससे साबित होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते थे। आइए मैं आपके सामने वो वाक़यात ज़िक्र करता हूँ। हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, जो मोमिनों की माँ हैं, अल्लाह के नबी की बीवी हैं, मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो फरमाती हैं कि मैंने अपनी एक लौंडी को आज़ाद कर दिया और मैं अल्लाह के नबी के पास आई। मैंने कहा, आपको मालूम है अल्लाह के नबी, आपको मालूम है कि मैंने लौंडी को आज़ाद कर दिया है? आपने फरमाया, अब फ़अलती, क्या तूने ऐसे कर दिया है? मैंने कहा, जी हाँ। इस हदीस से दो चीज़ें साबित होती हैं कि एक तो ये है कि हज़रत मैमूना को भी मालूम था कि अल्लाह के नबी गैब नहीं जानते, इसलिए उन्होंने पूछा कि आपको मालूम है अशअरता या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह के नबी आपको मालूम है कि मैंने अपनी लौंडी को आज़ाद कर दिया है? तो अल्लाह के नबी का ये पूछना, अवा फ़अलती, क्या तूने ऐसे कर दिया है, ये दोनों बातें, हज़रत मैमूना का पूछना और अल्लाह के नबी का फिर ये पूछना, क्या तूने ऐसे कर दिया है, ये दोनों चीज़ें साबित करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते थे। अगर प्यारे नबी गैब जानते होते तो हज़रत मैमूना क्यों पूछती कि आपको मालूम है? बल्कि वो ख़ुद ही कह देती कि आपको पता ही है मैंने उसको आज़ाद कर दिया है। और अल्लाह के नबी भी कहते हैं, हाँ मुझे मालूम है। लेकिन उन्होंने पूछा कि आपको मालूम है, और अल्लाह के नबी ने भी फरमाया, क्या तूने ऐसे कर दिया है? तो उसने कहा, जी हाँ मैंने ऐसे कर दिया, मैंने इसको आज़ाद कर दिया है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तू ये फ़लाँ लोगों को, अपने यानी ननिहाल को, अपने जो आपके वालदा के करीबी हैं उनको देती तो आपको ज़्यादा सवाब होता, क्योंकि वो इसके ज़्यादा हाजतमंद थे, ज़रूरतमंद थे। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, जब भी अल्लाह के नबी के पास कोई खाना लाया जाता, इज़ा उतिया बितआमिन फसाल अन्हु, जब अल्लाह के नबी के पास खाना कोई लाया जाता तो आप उनसे पूछते, आप सवाल करते उस खाने के बारे में, अहदियतुन अम सदक़तुन, क्या ये हदिया है या सदका है? अल्लाह के नबी का ये पूछना, क्या ये सदका है या हदिया है? ये चीज़, ये अल्फाज, प्यारे नबी के ये अल्फाज, ये अहादीस साबित करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते थे। वरना अल्लाह के नबी ये क्यों पूछते, क्या ये सदका है या हदिया है? और अगर फिर वो सदका होता तो आप ना खाते, अपने साथियों को, सहाबा किराम को खिला देते। और अगर वो हदिया होता, तोहफ़ा होता, गिफ्ट होता, तो अल्लाह के नबी उसको खा लेते। आपका ये पूछना, क्या ये सदका है या हदिया है, तोहफ़ा है या ये सदका है, ये चीज़ साबित करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते थे। इसी तरह नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने अपने बेटे को एक हदिया दिया, इन्नी अतिया, मैंने उसको एक अतिया दिया। तो मेरी बीवी ने कहा कि आप इस पर अल्लाह के नबी को गवाह बनाएं। तो मैं अल्लाह के नबी के पास आया, मैंने आपसे कहा, अल्लाह के नबी आप इस पर गवाह बन जाएं कि मैंने अपने बेटे को ये हदिया दिया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो सहाबी आए तो आपने फरमाया, क्या तूने अपनी सारी औलाद को ऐसा हदिया दिया है? क्या तूने अपनी सारी औलाद को ऐसा हदिया दिया है? तो उसने कहा कि मैंने नहीं, सिर्फ इसी को दिया है। आपने फरमाया, इत्तकुल्लाह फत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डर जाओ, वादिलु बैना औलादिकुम, अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ किया करो। ये अल्फाज साबित करते हैं, जब आपने पूछा क्या तूने अपने सारी औलाद को ऐसा दिया है? अगर आपको इल्म गैब होता, आप गैब की बातें जानते होते तो अल्लाह के नबी ऐसा क्यों सवाल करते? आपको ख़ुद ही पता होता कि ये सिर्फ इसने एक औलाद को दिया है, एक बच्चे को दिया है, बाकियों को नहीं दिया। आपका बार बार आपका ये सवाल करना, क्या तूने सब को दिया है, सारी औलाद को दिया है, मिसला हाजा, इसी की मिसल इस तरह का दिया है,
تو اس نے کہا کہ نہیں دیا۔ یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ باقی اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اولاد کے درمیان انصاف کرنا چاہیے۔ اسی طرح ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک دینار کی تھیلی ملی، میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، آپ نے فرمایا اس کا 1 سال تک اعلان کرو۔ میں نے 1 سال تک اعلان کیا لیکن اس کا مالک نہیں ملا۔ پھر میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، آپ نے فرمایا اس کا 1 سال تک پھر اعلان کرو۔ میں نے 1 سال تک پھر اعلان کیا، پھر بھی اس کا مالک نہیں ملا۔ پھر میں سال کے بعد پھر آیا اللہ کے نبی کے پاس، آپ نے فرمایا اس کی جو تھیلی ہے، یہ جو تھیلا ہے اس کی پہچان اپنے ذہن میں رکھ لو، اس میں اندر دیناروں کی تعداد کتنی ہے اس کو بھی ذہن میں رکھ لو، اور جو اس کا اوپر سے باندھا ہوا ہے اس کی جو بندھن ہے وہ بھی اپنے ذہن میں رکھ لو۔ جب اس کا مالک اگر کبھی آ جائے تو اس سے علامت پوچھ کر اس کو دے دینا، اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس کو استعمال کر لینا۔ تو یہ چیز اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو چیز گم شدہ ہے اس کا اعلان خوب کرنا چاہیے۔ اور اس سے سب سے بڑی بات جو واضح ہوتی ہے، جس سے استدلال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے تھے۔ اللہ کے نبی اگر غیب جانتے ہوتے تو آپ اس ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیتے کہ اے ابی، جو تم کو دینار کی تھیلی ملی ہے، دینار کا تھیلا ملا ہے، یہ فلاں بندے کا، اس کو دے آؤ۔ اللہ کے نبی نے 1 سال تک اعلان کرنے کا کہا، اسی لیے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا مالک کون ہے۔ پھر 1 سال تک کہا کہ اس کا پھر اعلان کرو، یہ بھی ثابت کرتا ہے اللہ کے نبی کو اس کا مالک کا معلوم نہیں تھا۔ اگر معلوم ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے تھے کہ فلاں بندہ اس کا مالک ہے، اس کو یہ تھیلی، دیناروں کی تھیلی لوٹا دو۔ ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھتے تھے کہ ایسا کیوں کیا ہے، یہ کس کا ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ صدقہ ہے، اس کا اعلان کر دو۔ اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کو کیا تو نے سب اولاد صدقہ کیا ہے۔ بہت ساری حادث ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کو مانیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا، فیقول ماذا اجبتم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا؟ تو وہ کہیں گے ہمیں تو اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، تو ہی تمام غیوب کو جاننے والا ہے، تمام غیبوں کو تو جاننے والا ہے۔ اگر انبیاء غیب جانتے ہوتے تو یہ بات نہ کرتے کہ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، وہ خود بتاتے کہ ہمارے ساتھ یہ